हेलो सांग माने देखंतु मु आज दही पाळंग आपन ପାଇଁ କି ନେଇକି ଆସିଛି କେମିତି ବନା ଯାଏ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଆମର ଗରମ କରିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଦେବେ ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେବେ ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ସେଥିରେ ଜିରା ପକେଇବେ ଜିରାଟା ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ଭଲକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିବେ ବନେଇକିନି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ମସଲାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ ମସଲାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହାଲକା सा एक चुटकी मिर्ची पकेइबे बस पकेइबे हरी मिर्ची गुଣ୍ଡ कंचा लंका देह भल तो मुझे कंचा लंका बाटी देती जस्ट टिके कलर पाई लाल लंका गुंड पकड़ ऑप्शन अच्छे आपड़ चाहिए पकई पारे स्किप करदे दही पकईकि पालंगटा को बाटी थे जेहेतु आम दही पालंग करूँ पालंग को दही रे ग्राइंडिंग कर स्वाद अनुसार लुण टे पकईदे देखते मसला भल से हो आसला 5 मिनट खंडे भल से आप फ्राए करेंगे मसला फ्राए तेल बाहर जानवे कि मोर मसलाटा हो गला देखो आप कौट देखुं मत कमेंट कहे मोर मसला होगा स्थिर बाटिकी तो रखी दही आउ पालंग से पेस्ट को पकईदेवी टिके समय पर फुटी आसो जमी पालंगटा भल कि कलर देख कलर के बढ़िया लगुच आप 5 मिनट खंड फुटिया को छाड़देवे पनीर देख मुझे काटिकी रखी पकईदेवे थैंक यू।